ভাই কি চুল কাটবেন নাকি? না না গো আমারা দিতাম আছি। ভাই আপনার কাস্টমার আইছে। একটা স্যান্ডেল ফাইল দিলে আরেকটা স্যান্ডেল পাই দিবি কেমবা? তার মানে তুই কি বুঝাইবার চাইতেছ? কি যে অস্থির লাগতেছে, সকালে ঘুম দিয়ে উঠে ঝগড়া করতে পারলাম না। ঝগড়া করি কি করে? ও চাচি, চাচি, চাচিও নাই। ও মা, ওই ভাবি, ঝগড়াটা কোন কাল কেমন অস্থির লাগতেছে। ঘুম হইব না, খাওয়া হইব না আজকে। Women. তখন থেকে তোকে যেতে বলি, যাচ্ছিস না কেন? 4 বছর ধরে তো আমিই তো তোর বয়ফ্রেন্ড। এই কি 4 দিনে কালুয়া? মানে আমি কি মাল ছিনতে যাবো? কেউ ডেকে ফেললাম। তাহলে তুই এই পাটি কি করে ধরা পড়ে গেলাম? আমিও ধরা পড়ে গেলাম। গান মেরেছি, ধরা পড়ে গেল। इसकी माँ का পাগলি চুদি, আর কেউ তোর বাকি আছে? চলো তুমিও চলে এসো। আরে ইয়ার, এদের একটাই সমস্যা, প্রেম করাই দে, প্রেম করাই দে, প্রেম করাই দে। বান্ধবীকে রেখে প্রেম করাই দে। কেন বান্ধবীকে চোখে দেখো না? মানে আমাকে তো কখনো বলিসনি তুই যে প্রেম করবো বান্ধবী তোর সাথে। কেন আমাকে চোখে দেখিস না? তাই প্রেম করবি কে বল? আমার সাথে প্রেম করবি কে বল? বাড়ি যাবো না, বাড়ি যাওয়া লাগবে না। কিসের জন্য বাড়ি যাবি? তুই কথা শেষ করে তারপরে বাসে যাবি। না, আমার পেশাব হয়ে গেছে, আমি বাড়ি না, পেশাব দেখা। আমার কসম খাইয়া কও, আজকের থেকে বিড়ি সিগারেট কিছুই খাবা না। বিড়ি সিগারেট কিছুই খাম না। কও গুটকা সাদা খাবা না। গুটকা সাদা খাম না। কও মদ খাবা না। মদ খাম না। বাবা গাঞ্জার কথা তো কইল না, তার মানে ও চাই আমি খালি গাঞ্জা খাই? ওরে পাগলি ও। मम्मी गेट खोलो। मम्मी 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 लो साड़ी ले लो, साड़ी वाले फैंसी साड़ी 500 की 2 साड़ी। कहाँ साड़ी आ? इरिया क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? 4 दिन से खाना नहीं खाया। 4 दिन से खाना नहीं खाया? ये ऐसी दुनिया है, ये 4 दिन से खाना नहीं खाया। जा खा के आ। चलो भाई देखो अब मैं क्या শোনো, ক্যাশে যায় আমি কথা বলবো, তুমি একটা কথা বলবো না, বুঝছো? চুপচাপ আমার পিছে আসো। ভাই এটার প্রাইস কত? আপু এটার দাঁড়ান, একদম বলবেন না, আমি দামাদামি করে নিব। সরি ম্যাম, আমাদের এখানে দামাদামি হয় না। আমাকে কি বোকা মনে করছেন? আমি দামাদামি ছাড়া কোনো জিনিসই নেব না, কারণ আমি দামাদামিতে একদম এক্সপার্ট। ঠিক আছে, 12,000। 3,000। ছোট ব্যাক কর। ম্যাম আপনার প্রোডাক্ট আবার আসবে।
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto... अरे एक्सक्यूज मी, आप बुरा तो नहीं मानते ना? नहीं मानेंगे आप बुरा तो नहीं मानोगे, मैं आपको एक बात बताना चाहती बहुत तेज का थप्पड़ मारूंगा, मैं बहुत बुरा मानता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। আপনি মানুষ ভালো 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 না মোটেও ভালো না আপনার তো চরিত্র খারাপ আপনার বিভিন্ন আজমেদের সাথে ও ওঠা বসা নাই, ওঠা বসা একদমই নাই, এর সাথে আমার কোনো পরিচয় নাই। ওঠা ওঠা বসা আস্তে 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 ওঠা বসা জান আই লাভ ইউ। হ্যাঁ দুনিয়ার মধ্যে কে এলো? আলি বলে আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ। জান এই পৃথিবী শুধু তোমার আর আমার। হয় আমরা দুনিয়া বাড়াতাই। হ্যাঁ এই পৃথিবী বলে তোমার আর আমার, আমরা কি এই দুনিয়া বাড়াতাই রে? খালি দা বাইরে মুখ চেপটা বানালাম দেখিনি বালা रुको जरा। খাতারনাক প্র্যাঙ্ক করবো, মাইন্ড করবেন না। দাদি কি করেন? খালি বসেন তুই ভাই কোনে গেছে? বাজারে গেছে আপনাকে একটু কথা কবার চাই, কোন একটা জাতা দিবার চাই আপনাকে। কিসের জাতা দিবে একটা জাতা দেব। হ্যাঁ জানতন সরম কর না হতা কো শরম করবো, একটা জাতা দিন তাই কিসের শরম? ভাবি হন বড় ভাই বরে না কমেছে কি বউ একটা জাতাই দিব। কালকে না আবার ভাই, কা জাতা দিমু কালকে না ভাই 2-3 বার জাতা তো দিলাম। ভাই হাতে গুনবো একটা জাতা দিলে কি বউ? আবার ঘুরে ঘুরে এক কথাই কা যাবা কিনতন একটা জাতা দিব না খেলে। বিয়ে করবো নেবেন কুরকুরি উঠছে না একটা বিয়ে করা দেমনি বই কিরম জাতা দেহ দিম একটা জাতা দিব। আবার ক তোমার বাইরে কল ক দিম আমি একটা জাতা দিলে দেয় তাই কয় দেন আকবা। খালি দা বাইরে মুখ চেপটা বানালাম দেখিনি বালা শালা শয়তান জানতন বারাও লাই করে জাতা দিন। আবার কল লাই করে দিমনি কি মানুষের কি ফালতু সুদা দেহ না গেছাবন তন তোমার বাইরে ফোন মারা আবার কমি ভাই ফোন মারা না বলা হেসে যে কল জাতা দিবার দিলাম। ভাই না কালকে 3 বার করে কল জাতা দিল, ভাই তো কিছু বলেন না। पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है? आपको पढ़ना नहीं आता नहीं मैडम, अनपढ़ हूँ ना मैं। आगे पता नहीं किसी लड़के ने मेरे को दिया था, बोला किसी से पढ़वा लेना। है? इसमें लिखा है बधाइयो आपका बैग चोरी हो गया। हैं? हाँ। मेरा बैग तो आपका बैग तो यहीं पे रखा होगा। बैग कहाँ गया मेरा? ये कहाँ से लेकर आया था? ये एक लड़का दिया था मेरे को, बोला था कि पढ़ लेना। मेरे को तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो आता ही नहीं पढ़ने, तो मैंने आपसे पढ़वाया। तो मेरा बैग चोरी करवा दिया? मैंने नहीं करवाया। तू नहीं करवाया? तू मैंने नहीं करवाया। पकड़े से मेरा बैग दे। मेरे पे बैग है ही नहीं। क्या चेक कर रहा है, पागल है? दिमाग चेक कर रहा हूँ आपका। क्या है, यहाँ थोड़ी ना होता है। बेवकूफ हो गया, लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। ओ सॉरी, घुटनों में। तो घुटनों में थोड़ी ना होता, दिमाग में ही होता है। दिमाग में होता है। यहाँ जितने भी लोगों से पूछ रहा हूँ सारे कह रहे हैं लड़कियों का दिमाग घुटनों में है। अरे लोग पागल है। अच्छा आप समझदार हो, तो आप साबित कर दो कि आपका दिमाग घुटनों में नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका सही जवाब दे देना, मैं मान लूंगा। ठीक है, तो अपनी आंखों पे हाथ रखो। सबसे पहले रख लिया। अब मान लो कि आप अंधे हो, ठीक है, और अंधे लोग हो, आपको खाना मांगना, आप कैसे मांगोगे? बहुत तेज भूख लग रही है आपको, है ना, और आपको पानी मांगना है, प्यास लग रही है बहुत तेज, कैसे मांगोगे? अच्छा, और अपने बॉयफ्रेंड से पैसे मांगने, वो कैसे मांगोगे? अच्छा, और किसी को अपने पास बुलाना, कैसे बुलाओगे? और वापस भेजना कैसे भेजोगे? अब एक बार आंखों पे से हाथ हटाओ। आप मुंह से भी तो मांग सकते थे। पागल, पर हम अंधे हैं ना। हाँ हमें दिखता थोड़ी है। अंधे हो, गूंगे थोड़ी हो। वो कहते हैं ना लड़कियों का जो दिमाग होता है ना वो घुटनों में होता है। तेरा भी दिमाग। आप मानते हो नहीं मानती, पहले ये बताओ। नहीं मानते हम। नहीं मानती।